శ్రీవారి కళ్యాణ ఉత్సవం.
కళ్యాణోత్సవం కానీ పేరు నమోదు చేయించిన గృహస్థులు మరియు ప్రత్యక్ష మాధ్యమంలో వీక్షిస్తున్న గృహస్థులు వారి వారి ఇష్టదైవాన్ని మనసులో స్మరించుకుంటూ ఇప్పుడు చెప్పేటటువంటి సంకల్పాన్ని తిరిగి చెప్పవలసిందిగా కోరుతున్నాము. శ్రియకాంతాయ కళ్యాణ నిధయే నిధయేర్థినాం శ్రీ వెంకట నివాసాయ శ్రీనివాసాయ తే నమః. హరి ఓం. శ్రీ గోవింద గోవింద గోవింద. అస్య శ్రీ భగవతో మహాపురుషస్య మహావిష్ణోః ఆజ్ఞయ ప్రవర్తమానస్య అద్య బ్రహ్మణః ద్వితీయ పరార్థే శ్వేతవరాహకల్పే వైవస్వత మన్వంతరే కలియుగే ప్రథమపాదే జంబూద్వీపే భారతవర్షే భరతఖండే శకాబ్దే మేరోః దక్షిణే పార్శ్వే అస్మిన్ వర్తమానే వ్యావహారిక శ్రీ ఆదివరాహ క్షేత్రే వెంకటాచలే అస్య దేవదేవస్య భగవతో నారాయణస్య శ్రియఃపదేః పురుషోత్తమస్య శ్రీభూమి నీడాసమేతస్య శ్రీ శ్రీనివాసస్వామినః కళ్యాణోత్సవం కర్మాంగం మమ. గృహస్థులు వారి యొక్క గోత్రాన్ని మనసులో స్మరించుకోండి. వారి పేరు, ధర్మపత్ని పేరు, కుటుంబ సభ్యుల పేర్లు, అందరి పేర్లు మనసులో స్మరించుకుంటూ వారి వారి కోరికల్ని, ప్రార్థనని స్వామివారికి విన్నవించుకోవాల్సింది. సహ బాంధవానాం క్షేమస్థైర్య ధైర్య వీర్య విజయ అభయ ఆయుః ఆరోగ్య ఐశ్వర్యాణం అభివృద్ధ్యర్థం ఉత్తరోత్తర కైంకర్యాణం అభివృద్ధ్యర్థం శ్రీ శ్రీనివాస స్వామి కరుణ కటాక్ష వీక్షణ పరిపూర్ణ సిద్ధ్యర్థం లోకక్షేమార్థం కళ్యాణోత్సవం ఆచార్యముఖేన అహంకారయిష్యే. సర్వం శ్రీనివాసార్పణమస్తు. ఓం నమో వెంకటేశాయ. ஸ்ரீபூநீலா சமேத ஸ்ரீ சீனிவாச பரபிரம்மனே நமக. செடியாய வல்வினைகள் தீர்க்கும் திருமாலே, நெடியானே வெங்கடவா நின் கோயில் வாசல், அடியாரும் வானவரும் அரம்பயரும் கிடந்து எங்கும் படியாய்க் கிடந்தொன் பவளவாய்க் காண்பேனே. குலசேகர ஆழ்வாரின் அழகான பாசுரம். முடியாளும் மன்னனாய்ப் பிறந்தும் கலியுக தெய்வமாம் திருவேங்கடமுடையானால் ஈர்க்கப்பட்டு அந்த எம்பெருமானுக்கு எப்போதும் தரிசித்துக் கொண்டே இருக்க வேண்டும் என்கிற வேட்கையில் அவரது சன்னதியில் வாசலில் படியாய் கிடக்கும் பாக்கியத்தை வேண்டினார் ஆழ்வார். பக்தர்களே, அந்த திருவேங்கடவனின் உற்சவ மூர்த்தியான மலையப்ப சுவாமிக்கு உபயநாச்சிமார்களோடு நடைபெறும் நித்திய கல்யாண உற்சவம் இது. இதை தரிசித்து எம்பெருமானின் தேவிகளின் திருவருளை பெறுவதற்கு பக்தர்கள் அனைவரையும் வரவேற்பது திருமதி டி.கே. லட்சுமி கிருஷ்ணசுவாமி. திருக்கல்யாணத்தின் ஆரம்பத்தில் சங்கல்பம் நடைபெற்றது. இனி அடுத்து கலச பூஜை, விஸ்வக்சேனரின் ஆராதனம், புண்ணியாக வாசன கைங்கரியம் இவை ஒன்றன் பின் ஒன்றாக இப்போது தொடர உள்ளது. மந்திர ஒலிகளை நாம் காது குளிர கேட்போம். திருமண நிகழ்வுகளை நாம் கண்கள் குளிர தரிசிப்போம். பக்தர்களே, எம்பெருமானை மனதில் தியானித்துக் கொண்டே இந்த நிகழ்வுகளை கவனிக்க வேண்டும் என்று கேட்டுக்கொள்கிறேன்.
శర్మ ఇదమాపశివాశ్వతమా శాంతా శాంతమాశ్వాశ్వతమా భూతా భూతమా పుణ్యా పుణ్యతమా మేధ్యా మేధ్యతమాం తాం త్రిసా భూతా బ్రహ్మ పవిత్రేణ భూతా సూర్య సరస్వతి ఆపో వాయుం సర్వం విశ్వాభూతాన్యవ ప్రాణావాప పజ్వాపో నమాపో అమృతమాత్మ సమ్రాడాపో విరాడాప స్వరాడాప చందా విశాపో జ్యోతి విశాపో యజో విశాపో సత్యమాప సర్వాదివిదాపో పూర్భో స్వరాభోం అస్మిన్ కుంభేంగా శ్రీధనావాహయామి ఏతేషదమ్రణే సహస్రం జ్ఞాపాచావిదా పుత్ర తేభ్యోనందృశతాదు విష్ణురిష్వే దేవాం చంద్రమత స్వస్య వరుణమావాహయామి ప్రదేశమావాహయామి రక్తాంబరమావాహయామి యాదస్మృతిమావాహయామి వరుణాయ నమః వరుణస్యేదమాసనం వరుణాయ నమః ఇదం పాద్యం సమర్పయామి ఇదమర్ఘ్యం సమర్పయామి ఇదమాచమనీయం సమర్పయామి యతే ప్రదోస్త్రోత్రయాభరణ ఉపవేత పుష్పగంధదౌరిపారంగరథాః ఏవేక్షతా సర్వాపచారాः సర్వతీర్థం పుణ్యం పావనం సర్వకారణం విష్ణుపాదోద్భవం శుద్ధం సర్వమంగళదాయిన కరిష్యమానసకర్మణ నిర్విఘ్నేన సమాప్తం విశ్వక్సేనారాధనం కరిష్యే విశ్వక్సేనం దర్బాహం శంఖచక్రసంనుతం జ్యాప్తిం సంకేతం సుస్పర్ధవాహనం పూర్వాషాఢోద్భవం దేవం దక్షిణాకుమచ్చేత్ ఆగ్నేయస్మాద్దామేత్వాషేదాత్తం యథోత్సంభోః వైరాజంతే సుతన్నిధత్తాం వృక్షాం దిశోభిధానామ్నాది యామే స్థాన్ దందాన్ దాతు ఓం భూ పద్మాకారుణే సక్షేణమావాహయామి శాంతమావాహయామి హరమావాహయామి అమితమావాహయామి తత్తత్నీం సూత్రవతీమావాహయామి వామే జ్యామావాహయామి తత్తత్నై సుసక్షేణ సేదమాసనం విసక్షేనాయ నమః ఇదం పాద్యం సమర్పయామి ఇదమర్ఘ్యం సమర్పయామి ఇదమాచమం సమర్పయామి సర్వోపచారార్థం అక్షతాన్ సమర్పయామి విసక్షేణ స్పృధా రాజా భగవాన్ సర్వకర్మణ తస్మాజ్ఞానం వాసీత కర్మణాన్ విఘ్నశాంతే ఆరంభే కర్మణాన్ పుష్టే విజ్ఞానాన్ సమాప్య కుర్యాత్ చతుర్వారస్య సక్షేణస్య పూజనం భగవద్ప్రజ్ఞాతః పుణ్యః పుణ్యాం వాచయిష్యే ఓం వాచతాం సుపుణ్యాహం కరోమి కురుష్వాస్త ప్రోక్షతమస్తు ప్రజాపతి ప్రేతాం భగవాన్ ప్రజాపతిः శామ్యంతు ఘరాన్ శామ్యంతు పాపాన్ శామ్యంత్వా ఇతేః శుభాని వర్ధంతాం శుభాని శామ్యంతు ఘరాని శామ్యంతు పాపాన్ శామ్యంత్వా ఇతేః శుభాని వర్ధంతాం శుభాని శామ్యంతు ఘరాని శామ్యంతు పాపాన్ శామ్యంత్వా ఇతేః శుభాని వర్ధంతాం శుభాని ఓం మతో దేవాః వంతునతో విష్ణుర్చక్రమే పృథివ్యా సప్తసామభిः ఇదం విష్ణుర్చక్రమే త్రైధానుదేవతం సమూఢమస్య వాగుం సురే त्रीणि पदा विचक्रमे विष्णुगोपादाभ्यः ततो धर्माणि धारयन्ने विष्णोः कर्माणि पश्येतोः व्रतानि पश्यसि इन्द्रस्य सखाः तद्विष्णोः परमं पदं सदा पश्यन्ति सूर्यः दिपीवचक्षुरातुतं तद्विप्रासो वन्यवो जार्धवागं दत्सविन्दते विष्णोर्यत्परमं पदं द्रविणोदाद्रुणसुरस्य द्रविणोदा सरस्य प्रगंसते द्रविणोदा वीरविदुषण्णो द्रविणोधारासते दीर्घमायुः यत्पुण्यं नक्षत्रं तत्तत्कर्विदवविषं यदा वै सूर्यपतति नक्षत्रण्येति यावत् तत्सूर्यागच्छेति तद्धन्यं पश्येति तावत् गुरुविदत्कार्ये स्यात् पुण्याः यवगुरुते ओं भूः अतिपुरोत्कृष्टायामस्यां श्रीनिवासस्वामिनः वैवाहिकोत्सर्माङ्गं तण्डिलपरिवेशनाश्रुवोत्तरदत्तं शान्तत्वस्य पुण्यावातिरुणि पुण्यां भ्रन्तोः भ्रन्तु पुण्यां कर्मणोऽस्तु कर्मणा पुण्यां भ्रन्तोः भ्रन्तु पुण्यां कर्मणोऽस्तु कर्मणा पुण्यां भ्रन्तोः भ्रन्तु पुण्यां कर्मणोऽस्तु स्वस्तिरेन्द्रोऽर्धस्वास्त्रः पूषा श्वेदाः स्वस्ति नस्तार्क्ष्योरिष्टैमिः स्वस्ति न बृहस्पतिः ददातु ओं भूः अतिपुरोत्कृष्टायामस्यां श्रीनिवासस्वामिनः वैवाहिकोत्सर्माङ्गं तण्डिलपरिवेशनाश्रुवोत्तरदत्तं शान्तत्वस्य पुण्यावातिरुणि स्वस्तिं भ्रन्तोः भ्रन्तु कर्मणे स्वस्ति कर्मणा स्वस्तिं भ्रन्तोः भ्रन्तु कर्मणे स्वस्ति करुणा स्वस्तिं भ्रन्तोः भ्रन्तु कर्मणे स्वस्ति रुद्ध्यासव्येनं संसद्यां त्रिनेमं त्रधेन्नोऽस्तु अनुराधान् हविषा वर्धयन्तः शतञ्जीवें सदस्वीराः ओं भूभतिपुरोत्कृष्टायामस्यां श्रीनिवासस्वामिनः वैवाहिकोत्सर्माङ्गं तण्डिलपरिवेशनाश्रुवोत्तरदत्तं शान्तत्वं पुण्यावातिरुणि वृद्धिं भ्रन्तोः भ्रन्तु कर्मरुद्धतां कर्मणा वृद्धिं भ्रन्तोः भ्रन्तु कर्मरुद्धतां कर्मणा वृद्धिं भ्रन्तोः भ्रन्तु कर्मरुद्धतां वृद्धिः समृद्धिः पुण्या समृद्धिः आपोहिष्टामयोभवस्थानोर्जेदादना महेरणाय चक्षे योगसूदमार्दस्तस्य वाजयतेन उषतीरिव मात्रः तस्मारङ्गमापोश्चक्ष्याय जन्मथा आपो जनेथाजनः हिरण्यवर्णाश्च पावकायाश्च जातः कश्यपायाः सुन्दरः अग्नियागर्भं दद्रे विरूपास्थानः पुस्सग्गुस्यानाभवन्तु पवमानस्वर्जुनः पवित्रेण विजर्हिणिः यः पोता सपनात्मा पणन्तमादेवजनाः पणन्तमनवोधिया पणन्तविश्वायवः जातवेदः पवित्रवते
पवित्रेण पुनाहिमा शुक्रेण देवदिद्यते अग्ने कृत्वा कृतुम्रणु येन देवाः पवित्रेण आत्मानं पुनदे स्वाहा तेन सहस्रधारेण पवमान्यः पुनन्ति मां प्राजापत्यं पवित्रं ततोऽद्यामगं हिरण्मयं तेन ब्रह्मपिता वयं पूतं ब्रह्म पुनीमहे इन्द्रस्वनीति सहमा पुनातु सोमस्वस्त्यावरणस्समीच्याः यमो राजाः प्रवणाभिः पुनात्मा जातवेदामूर्जयन्त्वा पुनातु तच्छयोरावृणीमहे गातं यज्ञाय गातं यज्ञपदे दैवीः स्वस्तिरस्तनः स्वस्तिर्मानुषेभ्यः ऊर्ध्वं च गातुभेषजं शन्नो अस्तुद्विपदेः शञ्चतुष्पदे ॐ शान्ति शान्ति शान्तिः प्राच्यान्ति देवार्तुजामार्जयन्तां दक्षिणाजान्तिष्मासाः पितरामार्जयन्तां प्रदीक्षान्तिशिग्रहाः पशुवामार्जयन्ताम् उदिः चान्दिशा भूर्देवनस्पतिमार्जयन्ताम् ऊर्ध्वायाः यज्ञसंवत्सरो यज्ञपतिर्मार्जयन्ताम् अथो दरादरे नागेभ्यमार्जयन्ताम् वास्तवः स्फुटे प्रजानि अस्मान् सा वेषानुमिव भवानः यत्येवहे प्रजन्नाशस्वच्छने तद्वदेशं चतुष्पदे वास्तवः स्फुटे शग्मया सुखं सदा ते सक्षीमयि शरण्या गातमत्याः आवक्षेमुदयोगेरण्णो यूयम्बा तस्वस्तभिस्तानः अमीवः वास्तवः स्फुटे विश्वारूपाण्याभिषण्णे तथा सेवयेदिनः अणोरणीयान् महतो महीयानात्मा गुहायान्नितो सन्तः तमः कथं वस्तति वीतशोको धातुः प्रसादाहान् महिमानमीशं वर्णान्मा सक्सेनान्मः पुनः पाद्याचं समर्पयामि वर्णान्मा सक्सेनान्मः यथाभासा गुडोभारं निवेदयामि ताम्बूलं समर्पयामि सुवर्णपुष्पक्षणां समर्पयामि वर्णान्मा सक्सेनान्मः शोभनार्थं क्षेमाय पुनरागमनाय च ஒளித்து வளர தருக்கிலானாகி தான் திங்கு நினைந்த கருத்தை பிழைப்பித்து கஞ்சன் வயிற்றில் நெருப்பன நின்ற நெடுமாலே என்ற திருப்பாவை பாசுரத்தில் ஆண்டாள் பிராட்டி 2 வரிகளில் ஸ்ரீ கிருஷ்ணாவதாரத்தை பாடினாள். இத்தனை சுருக்கமாக அதே சமயம் விளக்கமாக இதுவரை யாருமே பாடியதில்லை எனலாம். அந்த துவாபர யுக கண்ணனே இந்த கலியுகத்தில் இந்த திருமலையில் திருவேங்கடத்து எம்பெருமானாக நின்ற கோலத்தில் சேவை தருகிறார். அவரது உற்சவ மூர்த்தியான மலையப்ப சுவாமியின் திருக்கல்யாணத்தில் விஸ்வக்சேனரின் ஆராதனமும் புண்ணியாகவாற்றன கைங்கரியமும் இனிதே முடிந்து இப்போது அஷ்டத்துக்கு பாலகர்களையும் ஆவாகனம் பண்ணுகின்ற அங்குரார்ப்பணம் என்கிற மங்கள காரியத்துக்கு வந்திருக்கிறார் அர்ச்சக சுவாமி. பக்தர்களே, அஷ்டதிக்கு பாலகர்கள் என்றால் எம்பெருமானால் அஷ்ட திக்குகளையும் பரிபாலிக்க நியமிக்கப்பட்டவர்கள் என்று பொருள். இதில் வடக்கு, இந்த வடக்கு திசைக்கு அதிபதி குபேரன், இவரது ஆயுதம் கதை. கிழக்கு, இது இந்திரனுக்கு உரியது, இவரது ஆயுதம் வஜ்ராயுதம். வடகிழக்கு, இதை ஈசான்ய மூலை என்பார்கள். இதற்கு அதிபதி ஈசன் எனும் பரமசிவன், இவருக்கு ஆயுதம் திரிசூலம். மேற்கு, மேற்கு திசைக்கு அதிபதி வருணன், இவரது ஆயுதம் பாசம். வடமேற்கு, இந்த வடமேற்கு திசைக்கு அதிபதி வாயு, இவரது ஆயுதம் அங்குசம். தெற்கு, தெற்கு திசைக்கு அதிபதி யமதர்மன், இவனுடைய ஆயுதம் பாசக்கயிறு. தென்மேற்கு, தென்மேற்கு திசைக்கு அதிபதி துர்கை, இவளது ஆயுதம் கட்கம் எனப்படும் வாள். முடிவாக தென்கிழக்கு திசை, தென்கிழக்கு திசைக்கு அதிபதி அக்னி, இவரது ஆயுதம் தண்டம். இந்த அஷ்டத்திற்கு பாலகர்களையும் எம்பெருமானின் திருக்கல்யாணத்தில் கலந்து கொள்ள ஆவாகனம் பண்ணுவது மிகவும் அவசியம். அதன் பின்பு அதோ அங்கே வைத்திருக்கும் அந்த பாலிகைகள் எனப்படும் நவ தானியங்களிலும் மங்கள நீரை தெளித்து புதுமண தம்பதிகளின் வாழ்க்கை செழிப்பாக இருக்க வேண்டும் என்று வேண்டிக் கொண்டு புஷ்பங்களாலும் துளசியாலும் பூஜிக்கிறார்கள். பக்தர்களே, சாதாரண மக்களுடைய கைங்கரிய கல்யாணத்துக்கே இத்தனையும் வேண்டும் என்றால் இது அகிலாண்ட கோடி பிரம்மாண்ட நாயகனான எம்பெருமானின் திருக்கல்யாணம். இதற்கு எத்தனை முன்னெச்சரிக்கைகள் வேண்டும். ஆகவேதான் இந்த அங்குரார்ப்பண கைங்கரியத்தை இதோ இப்போது முடித்துவிட்டு அடுத்து எம்பெருமானுக்கும் தேவிகளுக்கும் சமர்ப்பிக்க இருக்கும் அந்த ரக்ஷைகளில் நாகராஜனையே ஆவாகனம் பண்ணும் அந்த பூஜையை இப்போது செய்யவிருக்கிறார் அர்ச்சக சுவாமி.
ரக்ஷை என்பது காப்பு. நம்மை ரட்சிக்க வேண்டும் என்கிற சங்கல்பத்தோடு வந்திருக்கும் எம்பெருமானுக்கு எதற்கு ரக்ஷை? இந்த கேள்வி பக்தர்களாக நமக்கு எழுகிறதல்லவா? பக்தர்களே, இந்த ரக்ஷை பகவானுக்கு அல்ல, அவர்களால் ரட்சிக்கப்பட வேண்டியவர்களான நமக்குத்தான். அதை பகவான் தானே ஏற்றுக்கொண்டு இதோ உங்களுக்காக நான் இருக்கிறேன் என்று அபயம் கொடுக்கிறார். அதுவும் எப்படி? கைங்கரிய பரரான நாகராஜனையே இந்த ரட்சையில் ஆவாகனம் பண்ணி ரட்சையாக சமர்ப்பிக்கிறார். சர்வோபச்சாரார்த்தம் அக்ஷதாन् சமர்ப்பயாமி. ஹரி ஓம். ஸ்வஸ்தி நோ வேதாம் விஷ்ணுநாபக ஸ்வஸ்தி தேவே ஜனவணः ஸ்வஸ்தி பூஷாமசரோஜாதன ஸ்வஸ்தி द्यावाः पृथिवी सुचेतनाः स्वस्त्येः वायुं पब्राह्महे सोमं स्वस्ति भुवनस्य स्पतिः बृहस्पतिं सर्वगणं स्वस्तेः स्वस्ते आदित्यासो वन्दनः विश्वेः देवानोः द्या स्वस्तेः वैश्वानरो सरग्निस्वस्तेः देवाः बन्त्रिभुवः स्वस्तेः स्वस्ति नः रुद्रः पात्तमसः स्वस्ति मित्रावरुणः स्वस्ति वत्यरेवती स्वस्ति इन्द्रश्च अग्निश्च स्वस्ति नः इते कृति स्वस्ति पन्थामनुचरेम सूर्याचन्द्रमसामिव पुनः जानता सङ्गमेमहि स्वस्ते नन्तार्क्षवृष्टिनिं महद्भूतं वायुसं देवतानाम् असुरघ्नमिन्द्रसकं समत्सु बृहद्यसो नाभवारुहेम अम्हों च माङ्गिरा सञ्जयं च स्वस्त्याः त्रेयं मनसा तार्क्षं प्रेतपानिशरणं प्रपद्ये सुसं बाधे स्वयन्नोऽस्तु शुभगं शुभम्. இனிதே முடிந்தது. வைகானச ஆகமம் விக்கனச முனி அருளி செய்தது. நமது திருமறையில் நடைபெறும் பூஜா கிரமங்கள் அனைத்தும் இந்த வைகானச ஆகமத்தை ஒட்டியே நடைபெறுகின்றன. அதன்படி இந்த ரட்சையில் இப்போது ஆதிசேஷனை ஆவாகனம் பண்ணுகின்ற அந்த ரட்சை பூஜை முடிந்தது. நம்மையெல்லாம் காத்து ரட்சிக்க வேண்டும் என்கிற சங்கல்பத்தோடு வைகுண்ட லோகத்து சுக போகங்கள் அனைத்தையும் விட்டுவிட்டு இந்த திருமலைக்கு வந்திருக்கும் அந்த எம்பெருமானுக்கு அவரது சங்கல்பத்தை உறுதிப்படுத்தவே இந்த ரக்ஷை. பக்தர்களே, சிராவண பௌர்ணமி அன்று வட மாநிலங்களில் கொண்டாடப்படும் ஒரு பண்டிகை ரக்ஷாபந்தன் என்ற பண்டிகை. ராக்கி எனப்படும் ரக்ஷையை தங்கள் சகோதரிகள் தங்கள் சகோதரனின் கைகள் கட்டுவார்கள். அதாவது என்ன அர்த்தம் என்றால், அந்த சகோதரன் தன் வாழ்நாள் முழுவதும் தங்களுக்கு பாதுகாப்பாளனாக ரட்சிப்பவனாக இருப்பான் என்கிற ஒரு நம்பிக்கை. இங்கு நாம் எம்பெருமானுக்கு இந்த ரக்ஷையை சமர்ப்பித்தன் அர்த்தம் என்ன? பகவானே, உன்னை விட்டால் எங்களுக்கு வேறு கதி இல்லை, நீயே எங்களுக்கு எல்லாம், நீயே எங்களுக்கு ரக்ஷை என்பதற்காகத்தான். சாதாரணமாக குழந்தைகளை குளிப்பாட்டும் போது கூட முடிவாக அம்மா அன்னையர்கள் சொல்வார்கள், ஸ்ரீராம ரக்ஷை. ஸ்ரீராம ரக்ஷை என்றால் என்ன? அந்த ராமனே வந்து உன்னை ரட்சிக்கட்டும் என்று பொருள். அதே போலதான் இதோ எம்பெருமானே நீயே எங்களுக்கு ரக்ஷை என்பதற்காக அந்த ரக்ஷையை எம்பெருமானுக்கு சமர்ப்பிக்கிறார்கள். ஆழ்வார்கள் உண்ணும் உணவும் பருகும் நீரும் தின்னும் வெற்றிலையும் எல்லாம் கண்ணனுக்கே என்றார்கள். அந்த கண்ணனே நமக்கு தாய், தந்தை, சகோதரன் எல்லாமே. தருதுயரம் தயாவையிலும் சரணல்லால் சரணில்லை, அரிசினத்தால் ஈன்றத்தாய் அகற்றிடினும் மற்றவள்தம் அருள் நினைந்தே அழுங்குழவி அதுவே போன்றிருந்தேனே என்றார் குலசேகர ஆழ்வார். அதாவது ஒரு தாய் கோபத்தோடு தன் குழந்தையை விளக்கினாலும் குழந்தை மறுபடியும் அந்த தாயிடமே வருவது போல உன்னை தவிர எங்களுக்கு வேறு யாரும் இல்லை பகவானே, நீயே எங்களுக்கு தாய், நீயே எங்களுக்கு தந்தை, நீயே எங்களுக்கு சகோதரன் என்று சொல்லிக்கொண்டு இதோ அர்ச்சக சுவாமி அந்த மந்திரித்த ரக்ஷையை எம்பெருமானின் திருக்கரத்திலே இதோ இப்போது சமர்ப்பிக்கிறார். நாமும் அந்த எம்பெருமானை இருகரம் கூப்பி சேவித்து நமது வேண்டுதல்களை அந்த எம்பெருமானிடம் சொல்வோம். பக்தர்களே, ரக்ஷா பந்தனத்தில் அடுத்தபடியாக இப்போது தேவிமார்களிடம் வரவுள்ளார் அர்ச்சக சுவாமி. எம்பெருமானுக்கு நாம் செய்கின்ற அத்தனை உபசாரங்களையும் தேவிமார்களுக்கும் செய்ய வேண்டும் அல்லவா? தேவிமார்கள் தானே தயாதேவிகள், அவர்கள் தானே எம்பெருமானின் இரு பக்கமும் நின்று கொண்டு நம்முடைய வேண்டுதல்களை எல்லாம் எம்பெருமானுக்கு எடுத்து சொல்பவர்கள். எம்பெருமானின் திருமார்பில் அகலாது வீட்டிருப்பவள் அதோ ஸ்ரீ மகாலட்சுமி தாயார்.
பக்கத்தில் இருப்பவளோ பொறுமைசாலி, பொறுமையின் பூஷணம் எனப்படும் பூமாதேவி. இந்த 2 தேவிகளும் நம்மை போன்றவர்கள். நம்மை பற்றி சொல்லவே வேண்டாம். பற்றேல் ஒன்றுமிலேன், பாவமே செய்து பாவியானேன், மற்றேல் ஒன்றறியேன், மாயனே எங்கள் மாதவனே என்று ஆழ்வார் குறிப்பிட்டது போல நமக்கு தவறை தவிர வேறு ஒன்றுமே செய்ய தெரியாது. ஆனாலும் தாயார்கள் இருவரும் என்ன செய்வார்கள் தெரியுமா? நம்முடைய தவறுகளை எல்லாம் மறைத்துவிட்டு எம்பெருமானிடம் நம்முடைய நல்லதை மட்டுமே எடுத்து சொல்வார்களாம். பூமாதேவியோ இவர்கள் தவறே செய்யவில்லை என்று சாதிப்பாளாம். இப்படிப்பட்ட 2 தாயார்களும் நமக்கு இருக்க நம்மளுக்கு ஏது குறை? இதோ இப்போது முதலில் வியூக லக்ஷ்மியான எம்பெருமானின் திருமார்பில் அகலாமல் வீட்டிருக்கும் அந்த தாயாருக்கு, ஸ்ரீதேவி தாயாருக்கு முதலில் அந்த மந்திரித்த ரட்சையை இதோ சமர்ப்பிக்கிறார் அர்ச்சக சுவாமி. அகலகில்லே நிறையும் என்று அலர்மேல் மங்கை உரை மார்பா நிகரில் புகழுடையாய் என்று போற்றினார் அல்லவா நம்முடைய நம்மாழ்வார். அதுபோல எம்பெருமானின் வக்ஷஸ்தலத்தில் அகலாது வீற்றிருப்பவள் ஸ்ரீதேவி தாயார். அந்த தாயாருக்கு முதலில் ஷோடச உபச்சாரங்களை செய்துவிட்டு ரட்சையை சமர்ப்பித்தார். இதோ இப்போது அடுத்து இருப்பவளோ ஆண்டாளாக அவதாரம் பண்ணின பூமி பிராட்டி. நமக்காக நம்மை எல்லாம் ரட்சிக்க வேண்டும் என்பதற்காகவே அன்று வராகசுவாமி சொன்ன அந்த 3 விஷயங்களையும் 3 முடிச்சுகளாக எடுத்துக்கொண்டு பூலோகத்தில் ஆண்டாளாக அவதாரம் பண்ணி நமக்கு திருப்பாவை எனும் அந்த கீதாசாரத்தை தந்தவள் அல்லவா ஆண்டாள் பிராட்டி. அந்த ஆண்டாள் பிராட்டியாக அவதாரம் பண்ணின பூமிதேவிக்கும் இதோ அந்த மந்திரத்த ரட்சையை சமர்ப்பித்து விட்டார் அர்ச்சக சுவாமி. ஆகவே அந்த ஆண்டாள் பிராட்டியையும் நாம் மனதார தியானித்துக் கொள்வோம். இனி அடுத்து அதோ திருக்கல்யாணத்தை நமக்காக செய்து கொண்டிருக்கும் அந்த அர்ச்சக சுவாமிக்கும் திருக்கல்யாணத்தில் எந்தவிதமான தடங்கல்களோ அசம்பாவிதங்களோ வராமல் இருக்க அவரது கரத்திலும் அந்த ரட்சையை இதோ இப்போது சமர்ப்பிக்கிறார் இன்னொரு சுவாமி. கிரியாலோபம், மந்திரலோபம், திரவியலோபம், ஸ்ரத்தாலோபம், பக்தி லோபம் என்று லோபங்கள் எத்தனையோ உண்டு. அந்த லோபங்கள் எதுவும் இந்த கல்யாணத்தில் வராமல் இருக்க அந்த மந்திரித்த ரக்ஷை இப்போது அர்ச்சக சுவாமிக்கும் சமர்ப்பிக்கப்பட்டது. இத்துடன் ரக்ஷாபந்தன கைங்கரியம் இனிதே முடிய இனி எம்பெருமானின் திருக்கல்யாணத்தில் அடுத்த நிகழ்வுக்கு இப்போது வரவுள்ளார் அர்ச்சக சுவாமி. அது அக்னி பிரதிஷ்டை. அதைத் தொடர்ந்தாற்போல் ஹோம காரியங்கள். நம்முடைய கல்யாணங்களில் கூட நாம் கவனித்திருக்கிறாமே, அக்னியை முன்னிட்டு தானே கல்யாணமே நடைபெறுகிறது. அதே போல எம்பெருமானின் திருக்கல்யாணத்திலும் நடைபெறுகிறது. ஆகார ஹோமகர்ம ரிஷி ஓம் யதன்விந்திரம் ஸ்வாஹம் சுத்தம் சுத்தேன் சாம்னாஹ சுத்தை ரக்தைர்வாஹ ருத்தாம்சம் சுத்தாசிர்வாஹன் முக்து மை தேவாத்ர நம தேவதி देव्या होता रावणंद पूर्वेरिष्टास्याम तन्वासुविराः मक्की जन्तमयान हव्यागोत सत्यामन रोम्या ये देवा कादि बोधतामे उत्थन्यमान मस्यामि ये तोकसाता पोदाशद्रेण सौम्यास्त्रं धूम्रष्णा होतविंशति जातवेद भुवनश्रेते हिंसवसवजनशदेः अग्निमश्रद्धा दिव्यवागं समीगर्भाचिन्व्योम्योभूः उपावरोह जातवेदः पुनस्तन् देवेभ्यो व्योमन प्रजानन् आयुः प्रयागमरेमस्मादेति निहोदासुऋषि अजैर्मुनिस्वा नुतेर्मुनिस्वा सरस्तेर्मुनिस्वा देवदेवता प्रतिभा ब्रह्मज्ञानं ब्रह्मसाधीनावः सबुद्ध्याप्मासुष्टासश्चानुमतस्वः ब्रह्माणमावाहयामि प्रजातमावाहयामि पितामहमावाहयामि हिरण्यगर्भावाहयामि ब्रह्मस्येदमासनं सोमो धेनुगं सोमर्वन्तमासं सोमो वीरं कर्मणं दातु साधन्यं थिगं सभें पितृश्रवणं योदातस्वै सोमावाहयामि यज्ञाङ्गमावाहयामि इन्दुमावाहयामि चन्द्रमावाहयामि सोमस्येदमासनं ब्रह्मन् प्रोक्षिष्यामि प्रोक्षयज्ञं देवतावद्यत्तन्नागस्तुतेजमानस्तु सप्तर्षीणागं सदां मित्रलोकस्तत्रेमं यज्ञमजमांसदेः ओम प्रोक्ष सोम प्रोक्षिष्यामि प्रोक्षयज्ञं देवतावद्यत्तन्नागस्तुतेजमानस्तु सप्तर्षीणागं सदां मित्रलोकस्तत्रेमं यज्ञं यजमांसदेः ओम प्रोक्ष पवित्रेः स्तो वैष्णव्ये स्तो यज्ञेः स्तो वायुभूते स्तो विष्णोर्मनसा भूते स्तो यज्ञस्य पावने स्तः
परशरसि पवित्रे स्त वैष्णव्यो देवसवितप्रसपना तक्षत्रेण पवित्रेण वसो सूर्यसरस्विरापो देवीरग्रे उवोग्रे पुवोग्रिं यज्ञं नेताग्रे यज्ञवति दत्तष्माणिन्द्रं तोर्ये यूयमिन्द्रनिद्धं तोर्ये प्रोक्षदास्ता दक्षिणता विष्णुस्तुभोसि पश्चिमसदत्तान् देवेभ्यः विष्णुस्तुभोसि उत्तरदौदैः चैरञ्जनविष्णुस्तुभोसि श्रदासि घृदासि ध्रुवासि तारणासि पाणस्पत्यो देवेभ्यः सिन्धस्व ब्रह्मण्डपः प्रणेष्यामि यजमानवातं यच्छा प्रणयग्निं देवतावध्यतन्नः सुविष्टेजमानोऽस्तु सप्तर्षीनागं सदा मित्रस्तत्रयं यज्ञं यजमानचुदेहि ॐ प्रणय दक्षिणप्रेण्डो ब्राह्मण तीर्थेन प्रजापतिमावाहयामि इन्द्रमावाहयामि अग्निमावाहयामि सोममावाहयामि अग्निमावाहयामि सोममावाहयामि अग्निशोममावाहयामि प्रजापतिमावाहयामि ब्रह्माण्डमावाहयामि इन्द्रमावाहयामि वसुनावाहयामि मरुतमावाहयामि रुद्रानावाहयामि अपावस्पृश्य ॐ श्रीविष्णुमावाहयामि बृहस्पतिमावाहयामि मित्रमावाहयामि वरुणमावाहयामि आदित्यानावाहयामि विष्णुनामावाहयामि भूषणमावाहयामि कक्षमावाहयामि अक्षरसमावाहयामि औपासने यज्ञमावाहयामि यज्ञेश्वान् देवानावाहयामि सर्वदेवानावाहयामि आज्यभागे प्रजापतिष्ठनभामि इन्द्राष्टनभामि अग्नेष्टनभामि सोमाष्टनभामि अग्नेष्टनभामि सोमाष्टनभामि अग्निसोमाभ्याण्डष्टनभामि प्रजापतिष्ठनभामि ब्रह्मणेष्टनभामि इन्द्राष्टनभामि सभ्याष्टनभामि मरुद्भ्याष्टनभामि रुद्रेभ्यष्टनभामि अभावस्पृश्य ॐ श्रीविष्णवेष्टनभामि मित्राष्टनभामि वरुणाष्टनभामि आदित्येभ्यष्टनभामि शुभ्याण्डष्टनभामि पूष्णेष्टनभामि कक्षाष्टनभामि कक्षे सोमाष्टनभामि पोषणज्ञाष्टनभामि अग्निदिष्वेभ्यो देवेभ्यष्टनभामि आद्यन्त्रिप्रतिश्रयामि चरन्त्रिप्रतिश्रयामि ज्योतिसमिते स्वाहा अमृतं सवारणुमसि अन्तर्वृक्षान्तरतारादयः प्रतिष्ठारक्षप्रतिष्ठारादयः चिक्परिस्वाम्ना त्वच्छिद्रेण पवित्रेण वसो सूर्यसरस्वे स्वाहा वाक्परिस्वाम्ना त्वच्छिद्रेण पवित्रेण वसो सूर्यसरस्वे स्वाहा देवस्ता सविताम्ना त्वच्छिद्रेण पवित्रेण वसो सूर्यसरस्वे स्वाहा अध्यक्ष अक्षताम् आज्यान् गोविन्द आद्यन्त एकाच शतञ्च सहस्रञ्च आयतञ्च नीतञ्च प्रेतञ्च अर्बदञ्च निर्बदञ्च समुद्राश्च जन्तान्तश्चापराधत्यामामेदिनो सन्तु इन्द्राय नमः 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 वरुणाय नमः वायवे नमः कुबेराय नमः ईशानाय नमः ब्रह्मणे नमः सोमाय नमः अग्नये नमः जातवेसे नमः सोऽसे नमः अविरप्रसे नमः पङ्करासे नमः विसत्प्रिये नमः वैश्वानराय नमः अग्निपुरुषाय नमः ऐतेन मनस्वा नुतेन मनस्वा सरस्तेन मनस्वा देवसवितप्रसवा षष्टिशतसहस्राः निधमक्षमर्भणमाणया अयन्त्यत्नात्मजातवेदस्तेनेद्वस्य प्रजावशुब्रह्मोत्सेनान्नाद्येन समेध्य अस्मिन् औपासनाडुण्डे ब्रह्मन् संयुक्तं आधास्ते आधस्वा समेध्य स्वाहा वायुव्यादाग्नेयान्तं प्रजापतये स्वाहा नीतायशानान्तं इन्द्राय स्वाहा अग्नेये स्वाहा सोमाय स्वाहा अग्निसोमाभ्याः स्वाहा प्रजापतये स्वाहा ब्रह्मणे स्वाहा इन्द्राय स्वाहा वसुभ्यः स्वाहा मरुद्भ्यः स्वाहा रुद्रेभ्यः स्वाहा अपापस्पृश्य ॐ श्रीविष्णवे स्वाहा बृहस्पतये स्वाहा मित्राय स्वाहा वरुणाय स्वाहा आदित्येभ्यः स्वाहा शुभ्राय स्वाहा पूष्णे स्वाहा क्षाय स्वाहा क्षे सोमाय स्वाहा अवपासने यज्ञाय स्वाहा यज्ञदिष्वेभ्यो देवेभ्यः स्वाहा सर्वदेवेभ्यः स्वाहा ॐ भो स्वाहा ॐ भो स्वाहा ॐ स्वाहा ॐ भूर्भुवः स्वाहा ऐतेन ग्रस्ताः नुतेन ग्रस्ताः सरस्तेन ग्रस्ताः देवसवितः प्रासावीः ॐ भूवद्भुरत्ष्टायां स्यां श्रीनिवासस्वामिनः वैवाहिकोत्सकर्माङ्गम् आघारहमान्ते सर्वन्तर्पर्यातरणात् प्रास्तात् समतोदवादिविष्णुहं करिष्ये तेन निस्वान्मतेन निस्वा सरस्वतेन मनस्वा देवदप्रसवा ॐ मतो देवाः वन्तरदर्शनचक्रमे पृथिव्या सप्तां स्वाहा इदं विष्णुर्चक्रमे त्रिधानुदेवतं समूढमस्वां श्रेय स्वाहा त्रीणि पदाचक्रमे विष्णुगोपादाभ्यः ततो धर्मान् धारयन् स्वाहा विष्णोः कर्माणि वसेदः वरदानवसेन्द्रसेजसगा स्वाहा तद्विष्णोः परमं पदं सदा संसूर्यः दिवीयवचक्षणादग्स्वाहा तद्विप्रासय पुण्यवो जार्ध्रभागं दशविन्दते विष्णोरित्परं पदग्स्वाहा ॐ भूस्वाहा ॐ भूस्वाहा ॐ स्वस्वाहा ॐ भूर्भुवस्वाहा ऐतेन मुखस्थाः नुतेन मुखस्थाः सरस्तेन मुखस्थाः देवसवितः प्रासावीः పాడరు
విభవము ఏడు ఆడరు పాడరు అప్సరు గణము ఆడరు పాడరు అప్సరు గణము కమలారమణుని కళ్యాణమునకు తమినది గరుడ ధ్వజమెసగు కమలారమణుని కళ్యాణమునకు తమినది గరుడ ధ్వజమెసగే కైమలుచు మ్రోసెను దివ్య దుందుగులు గమనించరు దివి గల దేవతలు కైమలుచు మ్రోసెను దివ్య దుందుగులు గమనించరు దివి గల దేవతలు ఆడరు పాడరు అప్సరు గణము నీడేమోలిందరు విభవము ఏడు ఆడరు పాడరు అప్సరు గణము ఆడరు పాడరు అప్సరు గణము లక్ష్మీ విభుని పెండ్లికి వలసి అంకురార్పణమదివో వెలయగలక్ష్మీ విభుని పెండ్లికి వలసి అంకురార్పణమదివో కలగొనని చేరు గంధాక్షతలవే చలవి కై కొనరు శ్రీ వైష్ణవులు కలగొనని చేరు గంధాక్షతలవి చలవి కై కొనరు శ్రీ వైష్ణవులు ఆడరు పాడరు అప్సరు గణము నీడేమోలిందరు విభవము ఏడు ఆడరు పాడరు అప్సరు గణము ఆడరు పాడరు అప్సరు గణము శ్రీ వెంకటపతికి శ్రీ సతికి అడరిన కలబాలందనిదే బడి శ్రీ వెంకటపతికి శ్రీ సతికి అడరిన కలబాలందనిదే నడచి పరుషలు నానా శ్రీమదాది నారాయణస్య అజింత్య పరివిశక్త్యా భ్రమాణస్య మహాజలౌఘస్య మధ్యే పరిభ్రమణానాం అనేక కోటి బ్రహ్మాండానాం జగదమే పృథివ్యప్తేజ వాయువాకాశాహంకారమదవ్యక్తాఖ్య సప్తావృణేరావృతే అస్మిన్ మహతి బ్రహ్మాండే ఆధారశక్తిశ్రీవరాహ కూర్మానంతాష్టదిగ్గజోపరి ప్రతిష్ఠితానాం అతల వితల సుతల నితల ప్రతల మహాతల సాతల తలాతల సప్తపాతాళాఖ్య సప్తలోకానాం ఊర్ధ్వభాగే భూలోక భువర్లోక సువర్లోక మహర్లోక జనోలోక తపోలోక సత్యలోకాఖ్య షల్లోకానామధోభాగే మహానాళాయమానస్య ఫణిరాజస్య శేషస్య సహస్రఫణామణిమండలమండితే ఐరావత పుండరీక వావన కుముదాంజన పుష్పదంత సార్వభౌమ సుప్రదీకాఖ్య అష్టదిగ్దండి షుండాదండోత్తంబితే
అమరావతి తేజోవతి సంయమని రక్షోవతి సింధుమతి గంధవత్తలకావతి యశోవతి ఇది అష్టదేవపురి విరాజితే ఇంద్రాగ్ని యమనిర్తే వరుణవాయు కుబేరీషాణాఖ్య అష్టలోకపాలక పరిపాలితే లోకాలోకచలవలీతే లవణేక్షసురా సర్పిత క్షీరశుద్ధోరగాఖ్య సప్తార్ణవ పరివృతే జంబూ ప్లక్షక్రవంచ సాగదాన్మలి పుష్కరాకాఖ్య సప్తద్వీపద్వీపితే మాహేంద్రమలయ సహ్యదృక్తమదృక్తమద్వింధ్యపార్యాత్రాఖ్య సప్తకులపర్వత విరాజితే భారత కింపురుషహారీ దావతభద్రాశ్వకేతుకమాలక రమణక కురువర్షాఖ్య నవర్షాణం మధ్యే భరతవర్షే మహాసరోరుహాకార పంచాశత్కోటియోజన విస్తీర్ణ భూమండలే లక్షయోజన విస్తీర్ణ జంబూద్వీపే దండకారణ్యే ప్రజాపతి క్షేత్రే కర్మభూమౌ అవంతి కురుక్షేత్రాది సమభూమధ్యరేఖాయాः పూర్వదిగ్భాగే శ్రీ ఆదివరాహ క్షేత్రే మమ అనేక జన్మసు ఇహ జన్మని చ ఏతక్షణపర్యంతం బాల్యే యౌవనకౌమారవార్ధికేషు రహస్య ప్రకాశే చ ఆవృత్త అనావృత్త మహాపాతకాది సమస్త దురితక్షయార్థం దశపూర్వేషాం దశాపరేషాం మత్వంశానాం మాతృవంశానాం సర్వేషాం పితॄణాం కుంభీపాకలోహితరామాది సంఘాతప కాలసూత్రాది విదేభ్యో మహాఘోరేభ్యో నరకేభ్యః ఉత్తీర్య తలైః సూర్యమండలపర్యంతం కృతరాశీర్వర్షసహస్రావసానే ఏకైకతలావృషక్రమేణ సర్వరాశ్యపకరసంహితకాలే శ్రీహరిలోకే నివాసిద్ధ్యర్థం త్రిగుణీకృత అగ్నిష్టామత్రాప్తాప్తోర్జామ శాంతవనవాజపేయ పౌండరీకాశ్వమేధాది శతకృత పుణ్యఫలావాప్త్యర్థం ఆమోద ప్రమోద సంమోద వైకుంఠాఖ్యలోకేషు సారోక్య సారూప్య సామీప్య సాయుజ్య చతుర్విధమోక్షఫలసిద్ధ్యర్థం పరవ్యూహ అంతర్యామి అర్చావతార స్వరూపరోణైః భృగ్వాదిభిర్మన్వాదిభిర్దివ్యవశిష్టాదియుక్తగ్రహ కన్యాదానకల్పోక్త కన్యాదాన మహాదానం కరిష్యే. అస్య శ్రీమదాది నారాయణస్య అనేకకోటి బ్రహ్మాండ నాయకస్య అనంత కళ్యాణ గుణగణ గాంభీర్యస్య దివ్యమంగళ విగ్రహస్య శంఖచక్రగదా పద్మాంకిత కోటి సూర్య ప్రకాశకస్య శ్రీమతో వైకుంఠ నాయకస్య శ్రీమద్వైఖానస ఆగమోక్త ప్రకారేణ ఆంగీరద బార్హస్పత్య భారద్వాజ త్రయార్షేయ ప్రవరాన్విత భారద్వాజ గోత్రోద్భవస్య పరవ్యూహ అంతర్యామి అర్చావతార రూపస్య శ్రీ మహావిష్ణోః పరబ్రహ్మణోర్నప్త్రే ఆంగీరద బార్హస్పత్య భారద్వాజ త్రయార్షేయ ప్రవరాన్విత భారద్వాజ గోత్రోద్భవస్య జగత్కారణభూతస్య మూలప్రకృతి స్వకీయమానస్య త్రిగుణాత్మకస్య గుణత్రయకర్మణో ఖ్యాతివశాది ఉత్పత్తిస్థితిరే కారణభూతస్య శ్రీ మహావిష్ణోః పరవాసుదేవశర్మణ పౌత్రాయ ఆంగీరద బార్హస్పత్య భారద్వాజ త్రయార్షేయ ప్రవరాన్విత భారద్వాజ గోత్రోద్భవస్య సమస్త దేవతాగణ నికుట మకుట మణిగణ విజృంభిత పాదార విందస్య శ్రీ మహావిష్ణోః ఆదినారాయణ శరుణ పుత్రాయ ఆంగీరద బార్హస్పత్య భారద్వాజ త్రయార్షేయ ప్రవరాన్విత భారద్వాజ గోత్రోద్భవాయ భక్తలోక పరిపాలనాయ కిరీటహార కేయూర దివ్యాభరణభూషితాయ కౌస్తుభాలంకృతాయ దివ్యపీతాంబరధరాయ నిజావతారాయ స్వర్ణగరుడవాహనారూఢాయ అచింత్య దివ్యాద్భుత నిత్యయౌవన స్వభావలావణ్య తేజోరత్నాకరాయ అఖిల శాఖాధ్యాయినో శ్రవణ నక్షత్రే మకరరాసు జాతాయ శ్రీ శ్రీనివాసస్వామి పరబ్రహ్మణే వరాయ ఋగ్యజుస్సామధర్మణ సకల వేదాధ్యాయినీం భార్గవచ్చవనాప్నవానౌర్వేదలపంచార్షే ప్రరాణిత భార్గవసగోత్రోద్భవీం సర్వాలంకారవతీం సురాంగనా సంసేవిత పాదారవిందాం శ్రీ మహావిష్ణోః వక్షస్థల నివాసినీం అనంతగుణాత్మ్యాం భుగో సంకల్పతనయాం భార్గవీం ఉత్తరఫల్గుణీ నక్షత్రే కన్యారాసు జాతాయాం శ్రీ శ్రీదేవి నామ్నీం ఇమాం కన్యాం వృణీద్వమే దాస్యామి ఋగ్యజుస్సామధర్వణ సకల వేదాధ్యాయినీం కాశ్యప ఆవత్సారణైర్ధ్వత్రయార్షే ప్రరాణిత కాశ్యపశగోత్రోద్భవీం సర్వాలంకారవతీం సురాంగనా సంసేవిత
पादारविन्दां श्रीमहाविष्णोः अत्यन्तमनोहरीं कश्यपप्रजापतेः सङ्कल्पतनयां काश्यपीं रेवतीनक्षत्रे मीनरासु जातायां श्रीभूदेवी नाम्नीम् इमां कन्यां वृणीत्वमे दास्यामि। कन्यां कनकसम्पन्नां कनकाभरणयुतां दास्यां विष्णवे तुभ्यं ब्रह्मलोकं जिगीर्ष्य सालङ्कृतां मां साध्वीं सुशीलाय सुमेधसे प्रेतोऽहं प्रयच्छामि सर्वकाम्यार्थसिद्धये विश्वम्भरा विश्वरूपा साद्गुण्यसर्वदेवताः इमां कन्यां प्रदास्यामि प्रीणातु कमलापतिः। कन्यादानसमुहूर्तोऽस्ति भवन्तो महान्तो न गृह्णन्तु सुमुहूर्तोऽस्तु। மங்களகரமாக நிறைவேறியது. இனி அடுத்த நிகழ்வு திருமாங்கல்ய தாரணம். அந்த திருமாங்கல்ய தாரணத்துக்கு முன்பாக தாயார்களுக்கு சமர்ப்பிக்க இருக்கும் அந்த திருமாங்கல்யங்களை இதோ மங்கள நீரில் சுத்தி பண்ணி அர்க்கியம் பாத்தியம் ஆச்சமனம் போன்ற ஷோடச உபச்சாரங்களை செய்து எம்பெருமானின் திருவடிகளில் வைத்து புஷ்பங்களாலும் வாசனை திரவியங்களாலும் அர்ச்சித்து பூஜை செய்வார் அர்ச்சக சுவாமி. அந்த சமயத்தில் நாமும் சில நல்ல விஷயங்களை பகிர்வது வழக்கம்தானே. சாதாரணமாக அமாவாசை ஆகட்டும், பித்திருக்களுக்காக செய்கின்ற சிராத்தம் ஆகட்டும், அப்போது தளிகை சமைக்கும் போது அதில் நிச்சயமாக வாழைக்காய் கறி இருக்க வேண்டும் என்பார்கள். வாழைக்காய் கிடைக்கவில்லை என்றால் கூட அலைந்து திரிந்தாவது எங்கேயாவது போய் வாங்கி வர வேண்டும். இது ஏன் என்ற கேள்விக்கு இன்றைய பதிலை பார்க்கலாம். இதற்கு ஏதாவது புராண காரணம் உண்டா என்று கூட பார்க்கலாம். நம்முடைய பித்திரு காரியங்கள் அனைத்தும் ஸ்ரீ மகாவிஷ்ணுவை சாட்சியாக வைத்தே செய்யப்படுவது நமக்கு தெரிந்த விஷயம். அதனால்தான் சிராத்தத்தில் கூட விஷ்ணுவின் ஸ்தானத்தில் ஒருவரை வரிக்கிறோம். தட்சிணை வழங்கும் போது கூட அந்த தாம்பூலத்தோடு சேர்த்து ஸ்ரீ மகாவிஷ்ணுவுக்கு மிகவும் பிரியமான அந்த துளசியையும் சேர்த்து அளிக்கிறோம். ஆகவே அது மட்டுமல்ல, அன்றைய தளிகையில் துவரம் பருப்பு போடுவதில்லை, பயத்தம்பருப்பு தான் சேர்ப்போம். காரணம் ஏன் தெரியுமா? பயறு நவக்கிரகங்களில் புதனுக்குரிய தானியம். புதனின் அதிதேவதை விஷ்ணு. சர்வம் விஷ்ணுமயம் ஜகத் என்று சங்கல்பம் செய்கிறோம் அல்லவா? ஆகவே அந்த விதத்தில் இந்த பயறு என்ற தானியமும் சரி, இந்த வாழைக்காயும் சரி புதனுக்குரியது. வாழைப்பழம் ஆகவேதான் சாதம் என்பதே நமக்கு தெரியும். வசு, ருத்ர, ஆதித்ய என்ற 3 தலைமுறைகளுக்கும் சேர்த்து செய்யப்படுகிறது. அதாவது தலைமுறை என்பது மரபோடு சேர்ந்தது, வம்ச பரம்பரையாக வருவது. அந்த விதத்தில் பார்க்க போனால் வாழையை எடுத்துக்கொண்டால் அது விதை போட்டு வருவதில்லை. அதனுடைய கன்றை எடுத்து வைத்துதான் ஒரு கன்றிலிருந்து இன்னொன்று கன்று உருவாகும். அதே போலதான் வம்சம் வளர்வதும். ஆகவேதான் நமது வம்சம் வளர வேண்டுமானால் இந்த வாழைக்காய் மிகவும் முக்கியமானது என்று சொல்வார்கள். அது மட்டுமல்ல, வாழை மரத்தை எடுத்துக்கொண்டால் அதனுடைய அத்தனை பாகங்களும் உதவும். அந்த வாழை மரத்தை கல்யாணம் போது வாசலில் அந்த வாழை மரம் கட்டுவது வழக்கம். அதனுடைய இலையில் நாம் பித்திருக்களாய் உள்ளவர்களுக்கு உணவு பரிமாறுகிறோம். அதனுடைய காயை காய்கறி செய்கிறோம். அதனுடைய தண்டை தயிர் பச்சடி செய்வோம். அதனுடைய பூவில் துவையல் அரைப்போம். பின்பு தாம்பூலத்தின் போது அதனுடைய பழத்தை அளிப்போம். ஆக மொத்தத்தில் அந்த வாழையில் உள்ள அனைத்து விதமான விஷயங்களும் நமக்கு உபயோகப்படுவதால் தான் அது அமாவாசை சிராத்தம் மட்டுமல்ல, நம்முடைய கல்யாணங்களில் ஏன் எந்த விசேஷத்திலும் வாழைக்காய் உபயோகப்படுகிறது. புதனுக்குரிய வாழைக்காயை புதனுக்குரிய ஸ்ரீ மகாவிஷ்ணுவுக்கு படைப்பது பொருத்தம்தானே. அதே போல இன்னொன்று தேங்காய். எல்லா கோவில்களிலும் எல்லா பெருமாள்களிலும் பிரார்த்தனை பண்ணிக்கொண்டு தேங்காய் உடைப்பதை பார்த்திருக்கிறோம் அல்லவா? ஏன்? இதுவும் ஒரு காரணம் உண்டு. தேங்காய் அந்த காலத்தில் மிருகங்களை பலி கொடுப்பார்கள். அப்படி பலி கொடுப்பது பின்காலத்தில் தவறு என்று உணர்ந்த பிறகு அதற்கு பதிலாக இந்த தேங்காய் உடைப்பதை ஒரு பரிகாரமாக நமது முன்னோர்கள் வைத்திருந்தார்கள். தேங்காய்க்கு 3 கண்கள், அதாவது விஷ்ணு,
சிவன், பிரம்மா இந்த மும்மூர்த்திகளையும் குறிப்பதாக கொள்வார்கள். ஆகவேதான் எந்த பிரார்த்தனைக்கும் இது ஒரு பரிகாரமாக உள்ளது. அது மட்டுமல்ல, நம்முடைய காம குரோத லோபங்கள் எல்லாம் போவது போல இந்த தேங்காயை உடைத்துவிட்டு அதிலிருந்து வெளிவருகிறதே அந்த நீரில் அந்த பாபங்கள் எல்லாம் அடித்து கொண்டு போய் நாம் தூய்மையான உள்ளத்தோடு பகவானை நெருங்குவதாக கூட ஒரு அர்த்தம் உள்ளது. தூயோமாய் வந்து நாம் தூமலர் தூவித் தொழுது என்றாள் அல்லவா ஆண்டாள். ஆகவே பகவானை அணுகும்போது நாம் உடலும் உள்ளமும் சுத்தமாக இருக்க வேண்டும். இதோ இப்போது எம்பெருமானுக்கு சார்பாக தாயார்களுக்கு திருமாங்கல்யங்களை சமர்ப்பிக்க தயாராகிவிட்டார் அர்ச்சக சுவாமி. நாமும் அந்த கோவிந்த நாமத்தை भवन्ति सत्या समिधां रुद्रौः श्रीदेव्यै नमः माङ्गल्यधारणसमुहूर्तोऽस्ति भवन्तो महान्तो न गृह्णन्तु सुमुहूर्तोऽस्तु सुप्रतिष्ठितमस्तु स्वस्तिदा विशस्वदरुत्रहां तौसि ऋषेन्द्रः परयेतनस्वस्तिदा भयङ्करः मेधिनी देवी वसुन्धरा स्याद्वसुधा देवी वासवीः ब्रह्मवर्चसः पितॄणां श्रोत्रं चक्षुर्मणः माङ्गल्यं तन्तनानेन लोकरक्षणहेतवे कण्ठे भद्रां शबगे रक्षत्वं भुवनत्रयं श्रीभूदेव्यै नमः माङ्गल्यधारणसमुहूर्तोऽस्ति भवन्तो महान्तो न गृह्णन्तु सुमुहूर्तोऽस्तु सुप्रतिष्ठितमस्तु तेजमानो विर्भि अहेडमानो वृणेह भोदृशिकं समानः प्रमोसि स्वाहा तन्नाग्नेवर्णस्य विद्वान् देवसेडवयासिष्ठाः यजिष्ठो पण्डितमस्तोषितानो विश्वाद्वेषागं सुप्रमुत्य स्वाहा सत्तन्नाग्नेयमो भवति नेदुस्योऽस्यावसोऽव्यष्टौ
अपयक्षुणवर्णगम्राणुभिमृडेकं सुहो नियति स्वाहा तमग्ने अयास्तयासन्मनसायितः अयासन् हव्यमीषेयानो देहि वेजग्गु स्वाहा ओं भूस्वाहा ओं भूस्वाहा ओं स्वस्वाहा ओं भूर्भुवः स्वस्वाहा ऐतेन मुखस्थाः नुतेन मुखस्थाः सरस्तेन मुखस्थाः देवसवितः प्रासावीः ओं भूभवतिव्रत्युष्टायां स्यां श्रीनिवासस्वामिनः वैवाहिकोत्सर्माङ्गं लाजहोमं करिष्ये ऐतेन मुनिस्वा नुतेन मुनिस्वा सरस्तेन मुनिस्वा देवसवितः प्रसवाम् इमां लाजान्ते आज्यमभिगाज्याम् इमां लाजानापामि समृद्धिकरणान् मम शुभ्यन्तु सम्मरणां सदग्निरणमन्यतां यन्नारिव ब्रूते अग्नौ लाजानाभन्ति दीर्घायुरस्तरेपतिरेदन्तां ज्ञातयो मत्स्वाहा उदाजसा स्वायुषो दोहदेनागुंसेनोत्तजन्यस्य सुष्मेनो दस्थामृतागुम् अनु विश्वाब्जत्वयाब्जं धारावदन्यायिव अतिगाहे महेद्विषः इमां लाजानापामि समृद्धिकरणान् मम शुभ्यन्तु सम्मरणां सदग्निरणमन्यतां यन्नारिव ब्रूते अग्नौ लाजानाभन्ति दीर्घायुरस्तरेपतिरेदन्तां ज्ञातयो मत्स्वाहा उदाजसा स्वायुषो दोहदेनागुंसेनोत्तजन्यस्य सुष्मेनो दस्थामृतागुम् अनु विश्वाब्जत्वयाब्जं धारावदन्यायिव अतिगाहे महेद्विषः इमां लाजानापामि समृद्धिकरणान् मम शुभ्यन्तु सम्मरणां सदग्निरणमन्यतां यन्नारिव ब्रूते अग्नौ लाजानाभन्ति दीर्घायुरस्तरेपतिरेदन्तां ज्ञातयो मत्स्वाहा उदाजसा स्वायुषो दोहदेनागुंसेनोत्तजन्यस्य सुष्मेनो दस्थामृतागुम् अनु विश्वाब्जत्वयाब्जं धारावदन्यायिव अतिगाहे महेद्विषः ओं भूस्वाहा ओं भूस्वाहा ओं स्वस्वाहा ओं भूर्भुवः स्वस्वाहा ऐतेन मुखस्थाः नुतेन मुखस्थाः सरस्तेन मुखस्थाः देवसवितः प्रासावीः ओं श्रीनिवासस्वामिनः वैवाहिकोत्सर्माङ्गं लाजहोमान्ते स्वरमन्तर्भिर्यातृणात् प्रायस्तात्मतो दिवायिवैष्णवं करिष्ये तेन मुनिस्वा नुतेन मुनिस्वा सरस्तेन मुनिस्वा देवसवितः प्रसवाम् ओं अतो देवाः वन्दनतो विष्णुचक्रमे पृथिव्या सप्तधां विस्वाहा इदं विष्णुचक्रमे त्रेधानुदेवदं समूढमस्य भागं श्रेयः स्वाहा त्रीणिपदाचक्रमे विष्णुगोपादाभ्यः ततो धर्मान्धारयन् स्वाहा विष्णोः कर्मान् पश्येतोः वृतानि पश्यसि इन्द्रस्य सखा स्वाहा तद्विष्णोः परमं पदं सदा पश्यन् सूर्यः दिवि वचक्षरादग्स्वाहा तद्यप्रासो पुण्यवो जार्धभागं दत्सविन्दते विष्णोर्यत्रं पदग्स्वाहा ओं भूस्वाहा ओं भूस्वाहा ओं स्वस्वाहा ओं भूर्भुवः स्वस्वाहा ऐतेन मुखस्थाः नुतेन मुखस्थाः सरस्तेन मुखस्थाः देवसवितः प्रासावीः ओं भूभवतिव्रत्युष्टायामस्यां श्रीनिवासस्वामिनः वैवाहिकोत्सर्माङ्गं कर्म साफलयुक्तं पृष्ठातन्त्रं करिष्ये ऐतेन मुनिस्वा नुतेन मुनिस्वा सरस्तेन मुनिस्वा देवसवितः प्रसवाम् यतस्य कर्मणोऽतिरिक्तं विद्यानुनि महाकरम् अग्निस्य षष्ठतातं करोतु स्वाहा अग्नेः षष्ठगते स्वधावतातेनां कामानः समुद्रित्रे स्वाहा अग्नेय स्वाहा अग्नेन्नादाय स्वाहा अग्नेनवदे स्वाहा प्रजापते स्वाहा इंद्राय स्वाहा विश्वेभ्यो देवेभ्यो स्वाहा सर्वाभ्यो देवताभ्यो स्वाहा सर्वत्रैवादिशं सर्वत्रैवानाष्टं देवतमुष्मै स्वाहा अग्नेः षष्ठगते स्वाहा वास्तुपते नमो वास्तुपते स्वाहा यन्मात्मनम् इन्दाभूदग्निस्तत्तनरः जातवेदापचर्षणि स्वाहा पुनरग्निश्चक्षरात्मनेन्द्र बृहस्पतिः पुनर्म्याश्विनाज्ञं जक्षात् मुक्षो स्वाहा इष्टेभ्य स्वाहा वशरनिष्ठेभ्य स्वाहा भेषन्तुष्टे स्वाहा निष्कृत्यै स्वाहा देवराध्यै स्वाहा देवीभ्य स्वाहा तनूभ्य स्वाहा वृद्ध्यै स्वाहा समृद्ध्यै स्वाहा सर्वसमृद्ध्यै स्वाहा आश्रातमत्याश्रातं षट्कुणमत्नो अग्ने अतिरिक्तं कर्मण चेन्मग्नः पर्वाणि प्रतिनेतकल्पेन स्वाहा देवान् स्वाहा यथोस्य धीमे स्वाहा समिदसि तेजोसि तेजोमयि देहि स्वाहा यमस्य धीमे मृत्योर्मे पाहि स्वाहा सूर्यस्य धीमे चक्षुर्मे पाहि स्वाहा सोमस्य धीमहि चित्तं मे पाहि स्वाहा वायोर्धीमहि प्राणान् मे पाहि स्वाहा ब्रह्मणो धीमे बुद्धिं मे पाहि स्वाहा
सप्तते अग्ने समित सप्तैष्वा सप्तशे सप्ताम प्रियाणि सप्तहोत्राः सप्तधात्वा इंति सप्तयोनिरावणस्वागतेन स्वाहा अग्निर्भुक्तं वेदिर्भुक्तं देवर्भुक्तं पृथिवीभुक्तं वोषधे वनस्पतिं दर्वासशेभुक्तं अग्निजीर्णं वेदजीर्णं देवर्जीर्णं पृथिवीजीर्णं वोषधे वनस्पतिं दर्वासशेजीर्णं स्वाहा समन्तां भयविषातेन समादित्यैरसमृद्धिं समिन्द्रेण विश्वेभिर्देवेभिरन्तां दिव्यं नभो गच्छति यत्स्वाहा सप्तते अग्ने समितः सप्तैष्वा सप्तशः सप्ताम प्रियाणि सप्तहोत्राः सप्तधात्वा इति सप्तयोनिरावृतस्वागतेन स्वाहा अग्निस्त्रिपदो वेदस्त्रिपदो द्यौस्त्रिपदो पृथिवीस्त्रिपदो ब्रह्माद्यास्त्रिप्यन्तां वोषधि वनस्पतिगन्धर्वाश्चैस्त्रिप्यन्तां यदक्षप्रदा महाप्रदामः साक्षीं सत्रिप्यन्ताम् ऐतेन मुखस्थाः अनुतेन मुखस्थाः सरस्तेन मुखस्थाः दिवसतप्रासाभिः पवित्रमसि पवित्रं मे भूयात् स्वाहा पूर्णमसि पूर्णं मे भूयात् स्वाहा मे भूयात् स्वाहा अक्षतमक्षतेजोक्षमामि दक्षिणता विष्णुः समसि पश्चिमता विष्णुः समसि प्राच्यां विष्णुः सदनमसि सर्वाण्यान् समोष्याम् सर्वाण्यान् समोष्य ग्रन्थिं विसृज्याद्भिः प्रोक्ष आप्यायन्त्वामिति जुहोति आप्यायन्त्वामापवोषधेयमृतां प्रषधयश्च दिवं गच्छततो नो वृष्टिमेरे स्वाहा शुद्ध्यन्तां देवसदनं भूतिस्माते लभते नित्यकं सर्वयज्ञकृतं भवेत् अग्निमारुतियोद्भुतिः आदित्यसोमो नमः त्र्यायुषं जगदग्ने कश्यपस्त्र्यायुषं तद्देवानां त्र्यायुषं तन्मे सत्र्यायुषं दीर्घायुत्वाय बलाय शताय शतं च वर्षेत्यायुषम् दीर्घायुत्वाय बलाय शताय शतं च वर्षेत्यायुषम् आपोहिष्ठामि अपोहिष्ठामि बुद्धिर्नागना मेरणायुष्ये योपश्चोदमारुदस्तस्य वार्यतेन ततिरो मात्रः तस्माहरङ्गमापो सक्ष्या जन्मधा आपो जने राजनः यत्तेऽग्ने तेजस्विनाहं तेजस्वी भूयासमित्येऽग्ने वर्चस्वेनाहं वर्चस्वी भूयासमित्येऽग्ने हरस्तेनाहं हरस्ते भूयासं मयि मेधां मयि प्रजां मयि अग्निस्तेजो दातु मयि मेधां मयि प्रजां इन्द्रियं ददातु मयि मेधां मयि प्रजां मयि सूर्योद्भ्राजो दातु जोक्षसूर्यन्द्रिके योदगान्मतोर्नवाः विभ्राजमानसंसमध्या समार्गपौरो दाक्षसूर्यो पुष्यन्मन्सापनातु पंचमे सदस्यमे यज्ञवते नमश्च यत्तेः ज्ञानं तस्मै तं तस्मै ते नमः बालकदम्बादम्बासते नम्बापुत्रे नम्बा गोत्रे नम्बादस्वारपाग्नि जातवे देवान् तद्गतवो नमः कायेन वाचा मनसेन्द्रियैर्वा वृद्ध्यात्मना प्रति स्वभावात् करोमि यद्यत् सकलं परस्मै श्रीमन्नारायणायेति समर्पयामि ब्रह्मणे नमः सामाय नमः यथास्थानं यथासकं प्रवेशयामि अग्निपुरुषाय नमः गुरोभारं निवेदयामि आज्ञाभारं निवेदयामि अग्निम् आदित्यमुपगच्छामि सर्वं श्रीभूनीलासमे श्रीनिवासार्पणमस्तु। வேங்கடவர் கன்றி வேறொரு மானிடர்க்கு வாழ்க்கைப்படேன் என்கிற உறுதியோடு இருந்தவள் ஆண்டாள் பிராட்டி. அந்த கண்ணனையே திருக்கல்யாணம் செய்து கொள்வதாக கனவில் கண்டு அதை அவள் தன் தோழிக்கு எடுத்துச் சொன்ன பாசுரங்களே வாரணமாயிரம் என்று தொடங்கும் பாசுரங்கள். அந்த பாசுரங்களை மலையப்ப சுவாமியின் திருக்கல்யாணத்தில் இந்த தேங்காய்களை உருட்டி விளையாடும் போது பாராயணம் செய்வது வழக்கமாக இருந்து வருகிறது. மத்தளம் கொட்ட வரிசங்கம் நின்றுத முத்துளை தாமம் நிறைதாந்த அதற்கு மைத்துனன் நம்பி மதுசூதன் வந்தன்னை கைத்தலம் பற்ற கனாக்கண்டேன் என்று பாடினாள் ஆண்டாள் பிராட்டி. பக்தர்களே, அவள் கண்ட கனவு நனவானதல்லவா? இனி அடுத்து இன்னும் ஒரு நிகழ்வு.
பக்தர்களே, மாலா பரிவர்த்தன நிகழ்வை இப்போது நாம் தரிசித்தோம். எம்பெருமானின் அந்த முகூர்த்த மாலையை முதலில் ஸ்ரீதேவி தாயாருக்கும் பின்பு பூமி தேவி தாயாருக்கும் சமர்ப்பித்துவிட்டு மீண்டும் இப்போது எம்பெருமானிடமே கொண்டு வந்து சமர்ப்பித்தார்கள். இந்த மாலா பரிவர்த்தனம் திருக்கல்யாணத்தில் மிகவும் முக்கியமான ஒரு விஷயமாக கருதப்படுகிறது. இனி அடுத்து இன்னொரு முக்கிய நினைவு, அதுதான் தாயார்கள் இருவரையும் எம்பெருமானுக்கு இருபுறமும் கொண்டு சேர்த்து ஸ்ரீபூ சமேத சீனிவாச பெருமாளை சேவிக்கும் பாக்கியத்தை இப்போது நாம் பெற உள்ளோம். பக்தர்களே, தாயார்கள் இருவருமே தயாதேவிகள். ஆரம்பத்தில் தான் ரக்ஷாபந்தனத்தின் போது சொன்னது போல நமக்காக சிபார்சு செய்பவர்கள் இந்த தாயார்களே. ஆகவே அந்த தாயார்கள் இருவரும் பக்கத்தில் இருந்தால்தானே எம்பெருமானின் திருவருள் நமக்கு பரிபூர்ணமாக கிட்டும். அடுத்து இதோ அர்ச்சக சுவாமிக்கு பரிவட்ட மரியாதையானதும் தலம்புராலு என்கிற அக்ஷதாரோபண நிகழ்வு நடைபெற உள்ளது. மங்கள அட்சதையை எம்பெருமான் திருமுடியிலும் தேவிமார்களின் சிரசிலும் இதோ இப்போது சேர்க்க உள்ளார்கள். அதைத் தொடர்ந்து கற்பூர மங்களஹாரத்தியுடன் திருக்கல்யாணம் நிறைவு பெறும். తలంబ్రాల పెండ్లి కూతురు, పిడికిట తలంబ్రాల పెండ్లి కూతురు, కొంత పెడమరలి నవ్వినే పెండ్లి కూతురు. పిడికిట తలంబ్రాల పెండ్లి కూతురు, కొంత పెడమరలి నవ్వినే పెండ్లి కూతురు. సిగ్గుబడి పెండ్లి కూతురు, పేరల తాండ్ల నడిమి పెండ్లి కూతురు, విభు పేరు పుచ్చ సిగ్గుబడి పెండ్లి కూతురు. పిడిగిట తలంబ్రాల పెండ్లి కూతురు, కొంత పెడమరలి నవ్వినే పెండ్లి కూతురు. తలంబ్రాల పెండ్లి కూతురు, కొంత పెడమరలి నవ్వినే పెండ్లి కూతురు. ननाथो ननाथः सदा वेङ्कटेशं स्मरामि स्मरामि. हरे वेङ्कटेश प्रसीद प्रसीद. प्रियं वेङ्कटेश
ప్రయచ్ఛ ప్రయచ్ఛ